एयरफोर्स रिक्रुटमेंट तरफ बहुत बड़ वैकेंसी आसी एथिरे म्यूजिशियन पोस्ट गुड़िक रोचे ये जो म्यूजिशियन पोस्ट गुड़िक रोचे आपण मैंने वीडियो रे आपण मैंने जानवे आपंकर एथिरे केतोटी वैकेंसी रोचे केते क्वालिफिकेशन मागिची ता सहित आपंकर एथिरे अप्लाई डेट केते रोचे ए डिटेल आपण मैंने जानि पारबे। तो वीडियो को शेष पर्यंत देखिए जमार स्किप करेंगे ना। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। तो फिर देखो आपंकर जो पोस्ट रोचे तो आपंकर एथिरे मेल कैंडिडेट मेल फीमेल अप्लाई करें ता सहित एफियर रिक्रुटमेंट रैली फ्रॉम 3 जुलाई 2024 रु 12 जुलाई 2024 पर्यंत आपंकर चलो एथिरे आपंकर एयरफोर्स स्टेशन आप कानपुर रे रहिबो एटा। तो आपंकर ये जो रिक्रुटमेंट रोचे आपंकर म्यूजिशियन पोस्ट रहिबो। तो अग्निवीर बायो इनटेक 2001 बैच 2024 सॉरी 2025 रो फर्स्ट बैच रहिबो। ओके ये फर्स्ट बैच देखुचे आपंकर 2025 आपंकर फर्स्ट जॉइनिंग रहिबो। ओके तो चलते आपंकर एथिरे मेल फीमेल अप्लाई कले ता सहित आपंकर एथिरे कोन रोची ना आपंकर ये जो मेल फीमेल ऑल मैरिड रहिबो। तो अनमैरिड मेल और फीमेल ही अप्लाई करि पारिबे। ओके एथिरे जो आपंकर जो क्वालिफिकेशन रहिबो ता सहित आपंकर अप्लाई डेट मु कहि देली। तो आपंकर 3 जुलाई 2024 रु 12 जुलाई 2024 आपंकर अग्निवीर वायु म्यूजिशियन आपंकर रहिबो। ओके तापर आपंकर एक्टिविटी आपंकर एथिरे कोन कोन प्रथमे हबो देखंतु आपंकर एथिरे प्रिफरेंस टेस्ट प्लेइंग म्यूजिशियन आपंकर एटा आपंकर टेस्ट रहिबो। इंस्ट्रूमेंट्स रे आपंकर टेस्ट रहिबो। तापर इंग्लिश रिटन टेस्ट हबो। तापर फिजिकल फिटनेस रहिबो। फिजिकल फिटनेस 1 तापर आपंकर 2 हबो। तो अडैप्टिंग टेस्ट तापर आपंकर मेडिकल अपॉइंटमेंट रहले पर आपंकर देखंतु ए जो पोस्ट होची आपन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल स्टेट ऑल यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आपन जे कोनसी आपन इंडिया रो जे कोनसी डिस्ट्रिक्ट बा स्टेट रो होउचंती ताले आपन माने ए फॉर्म टी को अप्लाई निहति भाबरे करि पारिबे। तो आपनकर ए जो रजिस्ट्रेशन जे रहउची जोटा आपनकर जो रजिस्ट्रेशन करिवे एथरे फॉर्म टी अप्लाई करिवे 22 मई 2024 रु आपनकर 5 जून 2024 पर्यंत आपनकर वेबसाइट रे आपनकर ऑफिशियल वेबसाइट रे पोर्टल खोली जिवो। तो आपन ने से तारि भितरे फॉर्म टी अप्लाई करिवे। ओके ता सहित एथिरे एलिजिबिलिटी कोन मागिची तो आपनकर एथिरे डेट ऑफ बर्थ आपनकर केते मागिची देखंतु। तो देखंतु फ्रेंड्स आपनकर एलिजिबिलिटी जोटा मागिची एथिरे आपनकर डेट ऑफ बर्थ आपनकर रहिची 20 जनवरी 2024 रु 2 जुलाई 2007 भितरे जो माने डेट ऑफ बर्थ रहितबे जो मानकर डेट ऑफ बर्थ रहितरो सेही माने एथिरे फॉर्म टी अप्लाई करि पारिबे सेही कैंडिडेट एथिरे रिक्रुटमेंट पाई पारिबे। ओके ता सहित एथिरे जो आपनकर रहुची फीमेल कैंडिडेट मानकर जदी अनमैरिड रहितबे सेमानकर जदी कोनसी प्रेगनेंसी टेस्ट रहितबो तार सेमानको मेडिकल टेस्ट रे रिजन माने तांको एलाउ मिलिबो नाही। तापरे आपनकर एथिरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जदी देखिबा एथिरे पास मैट्रिक पास आपनको मागिची जदी आपण मैट्रिक पास करचंती ताहाले आपण माने ए फॉर्म टी को आवेदन करि पारिबे। ता सहित आपनकर एथिरे म्यूजिशियन एबिलिटी आपनकर रहिबा दरकार। आपनकर एटा जेहेतु म्यूजिशियन पोस्ट रहउची तो आपनकर म्यूजिशियन प्रेफरेंस आपनकर रहितबा दरकार। आपनकर म्यूजिशियन जे कोनसी म्यूजिशियन रे आपण जदी सिंगर तापरे आपनकर कंप्लीट सॉन्ग आपनकर रहितबो आपनकर सर्टिफिकेट का रहितबो ताहाले आपण एथिरे फॉर्म टी अप्लाई करि पारिबे। ओके तो आपनकर ए जो म्यूजिशियन आपनकर म्यूजिशियन एक्सपीरियंस आपनकर मागिची तो देखंतु म्यूजिशियन एक्सपीरियंस आपनकर ग्रेड 5 आपन जे कोनसी रे आपनकर 5 ग्रेड पर्यंत आपनकर जे रहितबो ताहाले आपण माने ए फॉर्म टी अप्लाई करि पारिबे। TCL RSM KM म्यूजिक कन्वर्सेशन बेंगलोर स्कूल म्यूजिक TSM GMI बेर्कली स्कूल म्यूजिक आपनकर ETC आपनकर ए सब जदी रहितबो ताहाले आपण माने अप्लाई करि पारे। ता सहित आपनकर जदी डिप्लोमा होल्डर जदी होउथिबे ताहाले आपण माने एथिरे फॉर्म मध्ये अप्लाई करि पारिबे। ये थिला आपनकर क्वालिफिकेशन तापरे आपनकर रहिला देखंतु आपनकर एथिरे हाइट केते मागिची मेडिकल स्टैंडर्ड आपनकर केते मागिची मेल फीमेल मानकर डिफरेंट रहइबो। तो मेल कैंडिडेट मानकर हाइट रहउची 162 सेंटीमीटर आपनकर हाइट होची। फीमेल मानक पय रहउची 152 सेंटीमीटर। एथिरे
ଆପଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହିଲ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହିଲ୍ରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 147 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ମିନିମମ୍ ହାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 155 ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରଫୋର୍ସ ଯେତିକି ୱେଟ୍ ମାଗିବ ସେତିକି ୱେଟ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କ କେତେ ୱେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏୟାରଫୋର୍ସ ନେଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ମାଗିଛି। ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 77 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଥିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ହେଉଥିବ, ଫୁଲି ପାରୁଥିବ ଯଦି। ଓକେ, ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲେଇବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆପଣ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଫୁଲିଥିବ ଯେମିତି। ଓକେ, ହିୟରିଂ ଆପଣଙ୍କର 6 ମିଟର ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଡେଣ୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 28ଟି, ଯେହେତୁ 14ଟି ଡେଣ୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ 14 ଉପରେ 14 ରହିବା ଦରକାର। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିସ୍ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍ ଟି କେତେ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର GST ସବୁ କିଛି ଲାଗିକି ଆପଣଙ୍କ 100 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେନି, କିଛି ବି ଆମେ କଲୁନି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ରିଟର୍ନ ମିଳିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ରହିବ ପଇସା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଫର୍ମ ଫିସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ନିଆଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଇଂଲିଶ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଇଂଲିଶ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର OMR ସିଟ୍ରେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆସିବ। 30 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବ, 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର CBSE ସିଲାବସ୍ଟି ରହିବ। ମେଟ୍ରିକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଲେବୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲେ ହିଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 1 ମାର୍କ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ନେଗେଟିଭ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କୌଣସି ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ PET 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 1600 ମିଟର ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ ରହୁଛି। 1600 ମିଟର 7 ମିନିଟ୍ରେ ରହିବ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 1600 ମିଟର 8 ମିନିଟ୍ରେ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଆହୁରି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଫିଜିକାଲ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର 10 ସିଟ୍ଅପ୍ ପୁଷଅପ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ମିନିଟ୍ରେ ରହିବ। 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 10ଟି ସିଟ୍ଅପ୍ 1 ମିନିଟ୍ରେ ରହିବ। ଓକେ, 2 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ 20 ସ୍କ୍ୱାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ମିନିଟ୍ରେ ରହିବ। ଏଥିରେ 2 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସିଟ୍ଅପ୍ କରାଯିବ, ପୁଣି 10 ସିଟ୍ଅପ୍ କରାଯିବ। ଓକେ, ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଅଲଗା ରହିବ। ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହୁଛି ନା 10 ସିଟ୍ଅପ୍ 1 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ ରହିବ। 10 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ 15ଟି ସ୍କ୍ୱାଟ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ 1 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବ। 2 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆଉ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କରାଇ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇରେ ରହିବ। ସେଇଟା ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରିନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇରେ ହିଁ 24 ଜୁଲାଇରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମଟି ହେବ। 25ରେ ହେଇପାରେ ବା 24ରେ ହିଁ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି 25ରେ ବା 24ରେ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର 24 ଜୁଲାଇରେ ହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି ରହିବ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 4 ବର୍ଷ ରହିବ। ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, 4 ବର୍ଷ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସାଲାରୀ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ 30,000 ପେମେଣ୍ଟ ଫି ରହିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଯାହା ବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲାଉନ୍ସ ଫାଲାଉନ୍ସ କଟିବ ବା ଆଲାଉନ୍ସ ଫାଲାଉନ୍ସ ମିଳିବ, ସବୁକିଛି ମିଳିକି ଆପଣଙ୍କୁ 30,000 ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 33,000 ମିଳିବ। ଥାର୍ଡ଼ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର 36,500 ରହିବ। 4 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର 4 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର 40,000 ପେମେଣ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନିବୀର କର୍ପୋରେସନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ଟର 4 ଇୟର୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,02,00,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ
ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ରହିବ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା 4 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 4 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁଟା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବାନିଧି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 10.4 ଲାକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମିଳିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ କରାଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ।